السلام عليكم. لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. السلام عليكم tout le monde. Aujourd'hui c'est une autre partie de روينة في الكوزينة، le désordre dans la cuisine. اليوم حلقة أخرى ديال روينة في الكوزينة. ما نبقاش نقاد، ما نبقاش كيما تنقدي ندير مع نبارطاجي معكم. C'est comme vous voyez, comme je travaille à la cuisine, je prépare. Je vais vous montrer, je vais partager avec vous. C'est pas la peine de faire des décorations, ou bien de ranger, ou bien c'est... Là c'est fakas. Je l'ai déjà partagé avec vous. Fakas, tout le monde fait le fakas. Fakas beldi, il est bien. Fakas beldi. بلوز وجنجلان. مي لاستيس اللي كنزيد انا تندير فيه كاس ديال الكريم فريش. في ستة البيضات كندير كاس ديال الكريم فريش ولا كاس الحليب، وما تنكترش فيه السكر. ما شاء الله. دابا هادي اللي قطعتها ابري ناكلها. Comme vous voyez, je mets toujours un verre de crème liquide dans la pâte avec les œufs. Avec 6 œufs, je mets un verre de crème liquide. Et après, j'ai le behla. Behla aussi, j'ai partagé l'autre fois dans une autre vidéo. Behla, je peux le faire sans la plaque de behla. C'est juste en essayant de le creuser de l'intérieur. Voilà. Et la fameuse Richbond. Voilà. J'ai préparé ces gâteaux pour le voyage. Désordre dans la cuisine. Arouina في الكوزينة. Et maintenant, je vais partager avec vous comment préparer des cupcakes dans ce moule-là. Ça, on l'achète, je l'ai acheté de Action. Il y en a plein à Action. Là, pour 12 cupcakes ou bien des muffins. L'autre fois, j'ai vu une vidéo, une youtubeuse pour montrer comment faire les cupcakes. Et là, il a dit que c'est un cours qui est gratuit, c'est un nouveau appareil, il faut faire ça et faire ça. Mais pour moi, pour faire cupcakes, c'est vite fait et ils sont très très bien. كما كتشوفوا البنات غنبارطاجي معكم كيفاش كندير لي كابكيك لي موفان. 12 من هذا المول ديال من اكسيون. سهل. داك واحد المره غير بغازا غير بصدفه شفت واحد الفيديو وحده كتدون ديكو كتعطي درس ديال كيفاش نديرو الكابكيك. والدرس يا لالا الي غراتوي، يعني تنازلات ودارت هذاك الدرس مجانا. والكابكيك سي تري تري فاسيل افيك بواحد لاباري جديده بحال اباري ديال ان روبو ديال العجينه. مي انا ما كنحتاجش كندير كابكيك بجوج بيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، ياغورت ناتور، خميره وحده، وجوج كيسان ديال الدقيق بس. والوسط كندير اما تفاح كنعسلو شويه ولا كندير بنان ديريكتومون ما نعسلو ما والو. وكلشي في البلندر في الميكسور. كاس ديال الميكسور ديجا ميكسيت فيه البيض. Voilà pour les ingrédients. Un verre de sucre semoule, un verre de lait, un verre d'huile et un yaourt nature, un sachet de levure chimique et 2 œufs. Et je vais ajouter un peu de beurre. Toujours j'ajoute un peu de beurre. Le beurre un bon beurre. Voilà.
Et c'est vite fait, tout, je mets tout dans le blender. Même le premier, et 2 verres de farine. Même le premier verre, je le mets avec le sachet dans le blender. Et après, je fais vite fait, fouetter à la main, vite fait, même pas 3 minutes. Et hop, dans les moules. Ça, les ingrédients de 6. C'est cupcake comme ça, 6. Je beurre un petit peu et je mets. C'est vite fait, sans cours gratuit, sans machine, sans rien. دغيا بلا ماكو بلا درس مجاني بلا ماشي بلا روبو جديد ديال العجينه بلا باش تجي رطبه. غادي تشوفوا كيفاش غادا تجي رطبه رائعه. Voilà, avec les œufs, je mets l'huile, le sucre dans le mixeur, le yaourt nature. Il est où le cuillère? Il est où? كما كتشوفوا مع 2 بيضات درت كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر، ياغورت ناتور، شويش الملح، et voilà, je vais mixer tout ça. Et un peu de beurre, bien sûr, à peu près une grande cuillère. Et voilà, j'ai tout fait au blender, au mixeur. Et à la fin, j'ai ajouté un verre de farine. Donc un verre de farine, je les mets dans le mixeur avec un sachet de levure chimique. Le deuxième, je l'ai fouetté à la main. Et comme il est un peu, c'est-à-dire il est un peu long, dur, c'est pas très là. كما كتشوفوا درت كاس في الميكسور مع كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر ما كاس بزاف. il faut se méfier des sucres. تخافوا من السكر. après كاس ديال الياغورت و2 بيضات، ومع الميكسور درت كاس ديال الدقيق وخنشه ديال الخميره لا لوفير شيميك. ابري فاش حيدتهم حطيتهم في سميتو فين غنخدمهم. ودرت الكاس الثاني اللي جاتني شويه ثقيله. لاستيس لو بلو il est magnifique, c'est l'eau, un demi-verre d'eau tiède. السر ديالها فاش كتنجح اللي كتجيك ثقيله شويه، نص كاس ديال الماء دافي، هذا موجود كاين ورائع باش تخلط باش تولي خفيفه. Comme ça, la pâte, la préparation devient plus tendre, plus cake. Je sais que ما شاء الله في اليوتيوب كاين بزاف ديال لي روسيت ديال الكيك. Toutes les femmes font les cakes, mais c'est un cake qui est spécial. Là, je l'ai partagé avec vous. Je l'ai شفت avec la femme, دايره un cours direct, gratuit, je sais pas quoi. Donc, j'ai décidé de partager ça avec vous. C'est vite fait, même pas pour la préparation, même pas 10 minutes. Le tout dans le mixeur. Et je fouette un petit peu, j'ajoute un demi-verre de l'eau tiède. Regardez, maintenant il est prête la pâte. Et ça, et le moule, je l'ai beurré et j'ai ajouté un peu de farine, comme ça. Je mets la moitié, hop, plus que la moitié. Voilà, je mets un peu de raisin sec, je l'ai lavé.
à peu près 2, 2, 3, 3. Et le banane à l'intérieur. Et la banane. Pardon. كيف ما تشوفوا كنخوي النص. يابخي كندير شويه ديال الغيزان سيك 3 3 ولا 4 4 وبنان كنقطعو. يابخي كنخوي النص الاخر. فوالا نحاول ما نعمرش بزاف. regardez شحال من الفوخين زوينين والو ما فيهم والو. ساهلين والمقادير موجودة، ماشي سهلة مي موجودة. الله يوجد للجميع ان شاء الله يا ربي. Voilà le résultat. Toujours je mets le moule en bas du four. Même s'il y a le ventilateur, je le mets en bas. كما كتشوفوا هذه هي النتيجه ديال الكب كيك. ما شاء الله شوف كيفاش كيجيو خاويين من الداخل ورطبين ما شاء الله. هذه غناكلها. هذه هي الحلوه اللي درت ديال السفر بوغ لو فواياج. وكما قلت لكم على لي كاب كيك، انا ما عمري كنت كنفكر ندير الكاب كيك ولا لي كيك كوم ديمونستراسيون، لان ما شاء الله كلشي كيعرف يدير لي كاب كيك. ولكن بلي شفت هذيك السيده كدير ان كور غراتوي افيك ان اباراي سوفيستيكي. مي لي كاب كيك سون تري فاسيل. انا شفت كما شفتوا خلطتهم في الميكسور، في البلندر ديال في الميكسور دغيا ميم با 10 مينوت، وكنديرهم لتحت في الفران. فوالا وما فيهم والو. كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، 2 بيضات، كاس ديال دانوني ياغورت ناتور، 2 كيسان ديال الدقيق، باكي وخنيشه ديال الخميره. واللي بغيتو من الداخل دير تفاح، بنان، درت لي فريز والبنان. انا درت لي غيزان سيك ودرت البنان. اي فوالا سي لو ريزولطا. شوف كيفاش خاويين من الداخل. هي بخي لاستيس لو تري امبورطون. وفي الاخر فاش يتخلط الكيك تزيد واحد نص كاس ديال الماء دافي باش كيجي هكا خفيف من الداخل وخاوي من الداخل. شفتوا؟ فوالا هذه هي النتيجه. Comme j'ai expliqué pour les cupcakes, ça nécessite pas un grand effort ou un appareil ou un truc comme ça. Juste dans le mixeur, dans le blender, on mélange un verre d'huile et un verre de sucre semoule, même pas un verre, et un yaourt nature et 2 verres de la farine blanche et un sachet de levure chimique. Et hop, dans le mixeur, je mélange tout. Le dernier verre, je le fais ajouter avec le dernier verre de la farine. Je le fais fouetter avec la main. Et voilà, je le mets dans le moule. Et c'est bon. Même pas 20 minutes, ils sont prêts. Et voilà, merci beaucoup. نتمنى من الله نكون فدتكم شويه وعطيتكم شي حاجه مفيده. السلام عليكم، شكرا.